पंचायत चुनाव के बाद से दीनहाटा के भेटागुड़ी इलाके में बंद पड़ा तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय उत्तर बंगाल विकास विभाग मंत्री उदयन गुह के नेतृत्व में शनिवार खोला गया। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद से ही दीनहाटा भेटागुड़ी इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय बंद पड़ा था। पंचायत चुनाव में भेटागुड़ी 1 और 2 दोनों ग्राम पंचायत भाजपा के कब्जे में आ जाता है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि जिसके बाद से भाजपा की गुंडागिरी के कारण तृणमूल पार्टी ऑफिस नहीं खोल पा रहे थे, जिसके बाद शनिवार उत्तर बंगाल विकास विभाग मंत्री उदयन गुह, जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक, सिताई विधानसभा के विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया, प्रवक्ता पार्थप्रतिम राय सहित जिला के सभी नेता एक साथ जाकर आज पार्टी कार्यालय खोलते हैं। मंत्री उदयन गुह के द्वारा पार्टी कार्यालय खोलने के बाद भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के ऊपर निशाना साधा गया है। कारण एखाने যত রকম অসামাজিক কাজ, যত রকম গুন্ডারা করছে, করে তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে শেল্টার নিচ্ছে। আজকে কেন্দ্রীয় বাহিনী বলুক যে রাজ্য পুলিশ গিয়ে ওই বাড়ি সার্চ করবে, তাহলেই দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। কত গুন্ডার আশ্রয়স্থল হচ্ছে ওটা, শুধুমাত্র ভেটাগুড়ি বা কুচবিহার জেলার নয়, রাজ্যের বাইরের থেকে গুন্ডাদের নিয়ে এসে ওখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। তারা সেখান থেকে নানা জায়গায় অসামাজিক কাজ গুন্ডামি করে ওই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমরা খবর পাই প্রতিদিন দুবেলা 300-400 জন লোক সেখানে খাওয়া দাওয়া করছে, সেখানে প্যান্ডেল করে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। কোথাও তো বিজেপি কর্মীদের ঘরছাড়া করা হয়নি যে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেবে। তাহলে তারা কারা যে ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ওখানে রয়েছে? আজকে ইডি ঢুকে যাচ্ছে এর বাড়িতে, সিবিআই ঢুকে যাচ্ছে ওর বাড়িতে, নানাভাবে এজেন্সি ব্যবহার করা হচ্ছে। এজেন্সির যদি দম থাকে ওই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করুক, সেখানে টাকা পয়সার থেকে শুরু করে নানা রকম অস্ত্র মজুত করা আছে। সেটা আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, সেটা পেয়ে